यार राशि, बात तो बता यार, ये बाइक कौन छोड़ के गया? तुम्हें इस चीज के साथ कंसर्न नहीं होना चाहिए कि बाइक किसकी है और बाइक पे कौन है। नहीं यार, वो इस घर में ना एक्चुअली लंबी लंबी गाड़ियों वाले लोग आते रहते हैं, इसलिए ये बाइक देखकर मुझे कुछ हैरत सी हो रही है, हजम नहीं हो रहा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हें अपने 15 लाख चाहिए तो वो मेरे पास नहीं है, और ना मैं उनका इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, 15 लाख चाहिए। और वैसे अभी मैं कुछ और बात करने जा रही थी। जी बोलिए, कहिए। मैम ज़ारा ने तुमसे कोई बात की है? किस बारे में? वो एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें एक फेक प्राइज देना चाहती हैं, और उस फेक प्राइज के लिए उन्हें एक कॉन्फिडेंशियल कपल चाहिए, और उनकी ख्वाहिश है कि ये कपल हम हो। क्या मैं और तुम मॉडलिंग करेंगे, वो भी एक फैशन शो में? नो वे, आई एम सॉरी, नो। रियली? और वो भी तुम्हारी बीवी, मतलब मैम शाज़िया को बताए बगैर? ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग सैकड़ों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे होंगे, और ये बात शाज़िया से कैसे छुपी रह सकती है? आई एम सॉरी, आई कांट टेक दिस रिस्क एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई एम सॉरी। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैम सारा का ख्याल है कि तुम उनकी ख्वाहिश को रद्द नहीं करोगे। फिर वही ब्लैकमेलिंग? काश वो फोटोग्राफ सारा के पास ना होती तो आज मैं इस जाल में भी नहीं फंसा हुआ होता। आई विल नेवर फॉरगेट दिस। वो बात तो अलग है और ये मामला अलग। अच्छा ठीक है, ओके, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल मुझे तुमसे कोई बात करनी है। फिर कोई बात करनी है तुमने मुझसे? वैसे मेरे पास अभी तक वो टेप महफूज है। ओह माय गॉड, वो टेप भी अभी तक तुम्हारे पास मौजूद है, और तुम मुझे उसकी वजह से ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, अब बताओ क्या बात करना चाह रहे थे मुझसे? भाई मैं चाहता हूँ कि घर की औरतें सिर्फ मुझे ही ब्लैकमेल ना करती रहें, मेरा भी तो कुछ हक होना चाहिए ना। मैं भी एक हाथ औरत को ब्लैकमेल कर लूं। किस औरत को? सोयला। क्या? जी, अब तक क्या करते रहे आप? मैम बस एक दो जॉब की थी, लेकिन स्टडी बहुत ही मुतासिर हो रही थी। फुल टाइम जॉब कर ही नहीं सका, लेकिन अब स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और सीरियस होकर जॉब करना चाहता हूँ। ओके, पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कर सकेंगे आप? लेकिन मैम करना क्या होगा? सब कुछ। बस ये समझ लीजिए कि you'll be my advisor. प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, हर चीज आप हैंडल करेंगे। वैसे तो मेरे पास इन सब कामों के लिए स्टाफ है, लेकिन मेरी आदत है कि उस स्टाफ को सुपरवाइज करने के लिए भी कोई हो, एंड आई वांट यू टू डू दैट। इसलिए कि मैं चाहती हूं कि कहीं भी कोई बेईमानी करे तो आप मुझे फौरन बता दें। वेरी नाइस मैम, आपका तरीकेकार मुझे बहुत ही पसंद आया। ओके, सो व्हाट्स योर स्टार? मैम कैंसर। बहुत प्यारे होते हैं ये लोग। लेकिन मैम टूट कर चाहने वाले भी। एनीवेज, टेल मी मोर अबाउट यू। ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, ओके? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिस शख्स को मैं अपना मैनेजर हायर कर रही हूँ उसकी नेचर क्या है,
what are his interests. So मैम आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊं या आप कब तक ऐसे बैठ के कुर्ती रहोगी? मैं यही से बात करूंगा, लेकिन देखो मुझे नहीं लगता कि हमें शाजिया और सारा से कोई ऐसा खास खतरा है, लेकिन अगर याया भी इस लड़ाई में शामिल हो गया तो हमारा इस घर में रहना दोबर हो जाए। तो फिर क्या करें? मैं शाजिया और सारा से कल बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि या तो मुनीम साहब को ढूंढें या फिर हम दोनों का मुश्तरका हिस्सा हमें वापस लौटा दें, क्योंकि मामला किसी भी तरह सॉल्व तो करना है। लेकिन इस बात के बाद एक भौचाल खड़ा हो जाएगा और ये लड़ाई अगर एक बार शुरू हुई तो फिर किसी फैसले तक पहुंचने से पहले खत्म नहीं होगी। आपने बुलाया था? हाँ, बैठो। बोलिए। या मैं ये कह रही थी कि शाजिया कहाँ है? मेरे ख्याल से कहीं बाहर गई हुई है। आई रियली डोंट नो। अच्छा अच्छा, बात दरअसल ये है। क्या हुआ सारा जी? पता नहीं, चक्कर सा आ गया एकदम। खैर, मैं ये कह रही थी कि मैं एक फैशन शो करने जा रही हूँ। मुझे एक्चुअली आशी सब कुछ बता चुकी है। हाउ स्टूपिड। हालांकि मैंने उसे मना भी किया था कि मैं खुद बताऊंगी। पता नहीं उसने किस तरह बताया, तुम्हें समझ में आया या नहीं? लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सारा जी, कि ये बात शाजिया से कैसे छुपी रह सकती है? तुम इस शो में परफॉर्म करोगे और वो भी आशी के साथ। देखें, आपके सामने तो मुझे कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अकेले में तो या वो मैं संभाल लूंगी। एक दफा शो हो जाने दो, बाद की फिक्र ना करो। वो भी आशी के साथ। साली होने के नाते अगर आप अपने बहनोई को परफॉर्म करवाना चाह ही रही हैं तो पाकिस्तान में किसी टॉप मॉडल के साथ करवाएं ना। यू नो, शी शुड बी ग्लैमरस, शी शुड बी गुड लुकिंग, शी शुड बी लवली। एक नौकरानी की वजह से मैं अपनी बीवी को नाराज कर दूं? नो। जीजा जी, सबसे पहली बात तो टॉप मॉडल इस फेक आइडिया पे कभी राजी नहीं होंगी, और अगर राजी हो भी गई तो वो लाखों रुपए चार्ज करेंगे। चले, मेरी तो इतनी हैसियत है कि मैं पे कर दूं, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो इसको एक सीक्रेट रखेंगे। मगर सारा जी, लिसन, ये शो हो जाने दो, ये फेज गुजर जाने दो, मैं तुम्हें वो फोटोग्राफ्स वापस कर दूंगी। प्रॉमिस। इज दैट अ प्रॉमिस? कहा ना, और उसके बाद मैं तुमसे कोई काम भी नहीं कराऊंगी। ठीक है, आज शाम को रिहर्सल के लिए स्टडी के साथ वाले लाउंज में पहुंच जाना। दैट्स अ डन डील। गुड। डार्लिंग के बच्चे, क्या है ये सब कुछ? पहले तो उसके हाथ की सुन तुम उतार रहे थे ताकि वो दस्तखत कर सके, अब ये क्या है? ये, अरे हाँ,
ये तो फैशन शो की रिहर्सल की फोटोग्राफ्स हैं और कुछ नहीं। What rubbish! कौन सी रिहर्सल? डार्लिंग, वो सारा कह रही थी कि वो एक फैशन शो करवाना चाह रही है, इसलिए उसने मुझे और आशी को एक कपल बनाया था इसमें। बकवास मत करो। सारा को अभी ये फोटोग्राफ्स कोरियर से मिली हैं और आशी ने अभी मेरे सामने खुद कन्फेस किया कि तुम दोनों आपस में इन्वॉल्व हो। क्या? ये आशी ने तुमसे खुद कहा है? और क्या क्या कहा है उसने? और कुछ कहना बाकी है? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। देखो शादिया, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देखो, जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो उस वक्त कोई फोटोग्राफर भी मौजूद नहीं था। फिर मुझे सारा की चाल लग रही है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। पहले भी मैंने तुम्हें इसके साथ पकड़ा था ना? उस वक्त भी तुमने कहा था कि ये सारा की चाल है। देखो, सारा ने खुद कहा था कि फैशन शो के वक्त वो तुमसे खुद बात कर लेगी। ये बच्चों वाली कहानियां मत सुनाओ मुझे। 2 टके की मुलाजमा आशी ने खुद कहा है मुझे कि उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। देखो शादिया, मेरी बात सुनो। देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा और आशी दोनों साथ में हैं। तुम्हें मेरी बात अब सुननी ही पड़ेगी। I said get out! अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम जो कुछ समझ रहे हो वो सब गलत है। तुम्हारा तरफ मैंने तुम्हारे मुंह से सुना, अपने कान में सुना मैंने। इतने लोग एक दूसरे में इन्वॉल्व, यहाँ तक के फोटोग्राफ भी देखी, इसलिए तुम उसकी बहाव में। Oh my God, ये सब क्या हो रहा है? उमर, तुम गलत समझ रहे हो उमर। समझो तो मैं कि जाया तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी रकमें अरेंज करके क्यों दे रहा है? असल में तो उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही, ये स्टूपिड हरकतें करके उससे पैसे हासिल कर रही हो। ये तुम कह रहे? तुम? ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर ही किया। मेरी खातिर नहीं, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। तुमने आशी मुझे धोखा दिया। आहिस्ता बोलो, यहाँ मेरे और तुम्हारे ताल्लुक के बारे में कोई नहीं जानता और नहीं किसी को पता चलना चाहिए। अभी ताल्लुक रहेगा तो तब ना। मैं अभी इसी वक्त सारा की जॉब छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जाओगे। पैसे की खातिर आशी तुम अपनी मोहब्बत को किसी दूसरी औरत के कैसे हवाले कर सकती हो? हाउ? मेरे प्लीज इतना जलील मत करो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी असलियत क्या है? और असलियत क्या होगी? असलियत यह है कि मैंने खुद ये गंदा इल्जाम खुद पे लगवाया तुम्हारी खातिर। तुम्हें 15 लाख देने की बात। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे 15 लाख। मैं कोशिश करूंगा जो तुमसे 10 लाख लिए वो भी वापस करूं। इसके लिए अगर मुझे नीलाम भी करना पड़ा तो करूंगा आशी। मैं जा रहा हूं। मेरी लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना, जो चीज जैसी चीज उसको वैसे ही चाहिए। तुम अपना रवैया बिल्कुल तुम्हारा ये जज्बाती पर मेरे लिए हमारे तारों का नाश कर देगा। लेकिन सारा मैंने किया है। What? ये
جاؤں سارا کے پاس؟ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے تم کیا آ رہی؟ مگر وہ سب غلط ہے. دیکھو سارا شاید میرے سامنے جھوٹ نہ بولتا ہے, اس لیے تم چلو میرے ساتھ پلیز. یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ, لیکن تم میری نظروں میں نہیں جھوٹ ہو. ٹھیک ہے, پر تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو. دیکھو اگر سارا نہ صحیح, بٹ آئی ایم شیور آئی کین گیٹ دا ٹروتھ آؤٹ آف آشی. پر جب وہ سارا کے سامنے یہ باتیں بولے گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا. کم آن لیٹس گو. ہاتھ چھوڑو میں. جہاں چلو. سچ نہیں چل رہی ہوں میں تمہارے ساتھ, لیکن اگر یہ بات سچ نکلی جس کا مجھے یقین ہے تو میں تمہیں وہیں کے وہیں گھر سے نکال دوں گی. مگر وہ سب غلط ہے. دیکھو سارا شاید میرے سامنے جھوٹ نہ بولتا ہے, اس لیے تم چلو میرے ساتھ پلیز. یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ, لیکن تم میری نظروں میں نہیں جھوٹ ہو. ٹھیک ہے, پر تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو. دیکھو اگر سارا نہ صحیح, بٹ آئی ایم شیور آئی کین گیٹ دا ٹروتھ آؤٹ آف آشی. پر جب وہ سارا کے سامنے یہ باتیں بولے گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا. کم آن لیٹس گو. ہاتھ چھوڑو. جہاں چلو. سچ نہیں چل رہی ہوں میں تمہارے ساتھ, لیکن اگر یہ بات سچ نکلی جس کا مجھے یقین ہے تو میں تمہیں وہیں کے وہیں گھر سے نکال دوں گی. کمرے میں واپس نہیں آنے دوں گی. فائن. تمہیں کیا لگتا ہے سیوی, سارا اور شادی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھو ذرا, اس گھر میں ہمارا رہنا ویسے بھی کسی کو برداشت نہیں ہے, اور ان دونوں بہنوں کو تو بالکل بھی نہیں. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ 40% کی جائیداد کی آفر ان میں سے کسی اور کو دیں. میرے خیال سے جو زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا وہ ہمیں ہمارے پیسے دے دے گا. اچھا آئیڈیا ہے. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ان سے بات کر لوں. سیلی, میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا دم گھٹتا ہے, اور خاص طور سے اس کمرے میں جب بھی ایسا لگتا ہے جیسے منیم اس کمرے میں ہے. اور اگر سارا اور شادی سے بات ہی کرنی ہے تو کل کیوں, آج کیوں نہیں؟ کر لیتا, لیکن منیم اس کمرے میں نہیں ہے. میں بات کر کے آتا ہوں. آئیے آئیے آئیے, مجھے معلوم تھا کہ آپ ضرور آئیں گے. کیا کہہ رہی ہے آپ نے, اس سے کیا باتیں بتا دی اس کو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کتنے کانفیڈنس سے سوال کر رہے ہو. میں نے کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ جو کچھ کیا اس کے بعد تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ارے کیا کمی ہے میری بہن میں؟ اتنی اچھی شکل و صورت کی ہے اور کتنی ینگ اور سمارٹ نظر آتی ہے. ایکسرسائز کرتی ہے, جم جاتی ہے, اور تم نے اس بیچاری کو ریپلیس بھی کیا تو ایک نوکرانی سے. شادی یہ صرف ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے کرنی ہے اور کچھ نہیں. سیریسلی. لک ہوز ٹاکنگ, میں یا تم؟ آپ کو شاید یاد دلانا پڑے گا کہ یہ سارا چکر آپ ہی نے چلایا تھا. فیشن شو کے نام پر ہم سے ریہرسل کروائی تھی, اور ریہرسل کے نام پر مجھ پر الزامات لگائے ہیں آپ نے. کون سی ریہرسل, کون سا فیشن شو؟ اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ میموری لاس. یاد ہے آپ نے مجھے اور آشی کو کہا تھا؟ اچھا, اب آشی بھی. کوئی بات نہیں,
अभी प्रूव हो जाता है। मैं यहीं पे हूं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। दिस इज माई फोन। थैंक्स गॉड। आशी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। हेलो, जरा मुझे बताओ कि ये तुम्हारा और याया का जो सिलसिला था उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं थी ना? ये बात जरा शाजिया के सामने आके हमें लाउंज में बता दो। कमिंग मैम। शी इज कमिंग। मैं तो सिर्फ चाह रही हूँ कि मैडम ज्यादा से वो अंदर ही आकर कुछ नहीं कैसी मजबूरी है ये? दिल तो चाहता है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब कुछ। और वैसे भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया हो सकते हो, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलोगे। डियर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। क्या मतलब है तुम्हारा? शाजिया, डू यू स्टिल थिंक आई एम लाइंग? जो अल्फाज तुमने कहे उससे तो मुझे यही लगता है कि एक्सक्यूज मी, इस वक्त हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बाद में आना। जहाँ तक मैं इस घर के तमाम रस्म रिवाज से वाकिफ हूँ, आप लोग सारी इंपॉर्टेंट बातें स्टडी में करते हैं। और वैसे भी मैं कोई जिंदगी की पॉलिसियां बेचने वाला कोई बंदा नहीं हूं जो आप किसी भी वक्त बुला लेंगे और मैं आ जाऊंगा। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मुनीम साहब के हिस्से की जो 4 करोड़ की जायदाद है वो आप दोनों बहनें आधी आधी करके हमें दे दें। उनका इंतजार करते करते तो हम थक जाएंगे। और ये बात मैंने सिर्फ सारा आपसे तो नहीं कही जो आपको चक्कर आ गया। यू थिंक आई एम सो घटिया कि मैं रकम का सुन के चकरा जाऊंगी? क्या हुआ आपकी तबीयत को? शाजिया, कल से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ, ये नहीं जाने वाले, पैसों के लिए तो रुके हुए। लेकिन ये बात इसकी ठीक है कि हमें ये बात स्टडी में करनी चाहिए। तुम जाओ, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। मैं जा रही हूँ, आप थोड़ी देर में आ जाइए। हेलो, डॉक्टर सोनिया, मैं सारा बेग बोल रही हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी मिलना है अभी इसी वक्त। मुझे अभी अभी पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आपको पता है ना, सॉरी, आपको पता है ना डॉक्टर सोनिया कि
ایسا معاملہ ہو تو میں اس کو بالکل ڈیلے نہیں کرتی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پریگننٹ. نہیں پلیز آپ رکیں, کہیں جائیے گا مت. میں پہنچ رہی ہوں فوراً آپ کے پاس. اوکے اوکے. یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ سارا, یہ تو قدرت نے تمہیں ایک ایسا کارڈ دیا ہے جس سے تم کھیل سکتی ہو سیوی کی زندگی سے. اس لیے کہ پریگنینسی میں ڈیورس نہیں ہوتی. یس, دیٹ مینس کہ سیوی اسٹل مائی ہسبینڈ. میں ابھی تک اس کے نکاح میں ہوں. اوکے. دیکھ لیا تم نے کیا سارا آئی اسٹڈی میں؟ فوراً فون کر کے بہانہ لگا دیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. بڑا کہہ رہی تھی کہ فیشن شو کے بعد میں شادیہ کو سب کچھ بتا دوں گا, لیکن کیسا شو, کون سا شو, یہ صرف اور صرف تمہیں میرے خلاف کرنے کی سازش تھی. اس وقت جو باتیں انہوں نے چھپو کر کہی تھی, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. ہاں ہیلو ڈاکٹر سونیا, سوری آپ چلی جائیں جہاں آپ کو جانا تھا. آئی چینج مائی مائنڈ. جی, آئی وانٹ ٹو بی پریگننٹ. میں اس بچے کو جنم دوں گی. ہاں شادیہ, صرف تمہیں وہ فوٹوگراف دکھانے کے لیے. لیکن پھر آشی نے اس بات کا کیوں اعتراف کیا کہ تم دونوں آپس میں انوالوڈ ہو؟ جھوٹ بول رہی ہے وہ, یا پھر میرے خیال سے سارا نے اس کو بھی دھمکایا ہوگا. انفیکٹ مجھے لگتا ہے سیوی نے اسے لالچ دی ہے. سالی چور تو ہے ہی وہ. ہاں یہ پاسبل ہے کہ سارا نے اسے اس بیان کے لیے خرید لیا, لیکن وہ ایسا غلیظ الزام اپنے اوپر کیوں لگ پائے گی؟ اسے مجھ سے کوئی ڈر نہیں. ارے یار, سارا نے کہا ہوگا اسے. اس دن سارا کہہ تو رہی تھی مجھے کہ عائشہ نے کوئی بہت بری حرکت کی ہے. اتنے عرصے ہماری خدمت کرنے کے باوجود بھی آپ کہہ رہی تھیں کہ عورت تو بہکتی اسی وقت ہے جب مرد اسے بہکائے. اور یہ کہ میں تمہیں کہوں, باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں میری. شکر ہے, ورنہ سارا نے میرے اور تمہارے بیچ میں دراڑیں تو ڈال ہی دی تھی. لیکن تم فکر نہ کرنا, میں ان باتوں کی حیثیت تمہارے سامنے لا کر ہی رکھوں گا. نہیں, اس بات کو یہی ختم کر دو. میں اس معاملے کی حقیقت کھوجنے کے لیے عاشی کو توڑوں گی تو صحیح, لیکن اپنے طریقے سے. انہوں نے صرف یہ بات مجھے سنانے کے لیے اپنے انداز سے ڈرامہ کیا. اب میں جواب بھی اپنے انداز سے دوں گی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سیوی, جیسے تم بتا رہے ہو. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ سارا ایسی ہے. ابھی تو بات بھی شروع نہیں ہوئی کہ اس نے طبیعت خراب کا بہانہ بھی بنا دیا. ارے وہ ٹھیک کہہ رہی تھی یار, اس کی طبیعت واقعی خراب ہو گئی تھی. اور پھر ویسے بھی رقم کے معاملے میں اسے اپنی طبیعت کا بہانہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن سیوی اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کل بات کرے گی؟ اس طرح تم پھنسے رہیں گے سیوی. نہیں پھنسیں گے یار, اور ویسے بھی کل آنے میں ٹائم کتنا رہ گیا. تم پریشان مت ہو, وہ جب ڈاکٹر کے پاس سے واپس آئے گی تو میں دوبارہ بات کروں گا اس سے. یہ میری جنگ ہے سیوی, جو تم لڑ رہے ہو. ابھی ہماری جنگ ہے. جب راستے ایک کر لیے ہیں تو پھر منزل پر بھی ساتھ ہی پہنچیں گے.
جہاں تک میں اس گھر کے رولز اینڈ ریگولیشن سے واقف ہوں تو آپ لوگ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت آتے نہیں ہیں. یہ تو آپ جیسے بڑے لوگوں کی روایت ہے، لیکن ہم جیسے عام لوگوں کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے کمرے میں نہیں آتے. میں تم لوگوں کی بکواس سننے نہیں آئی ہوں اور نہ ہی یہ جاننے آئی ہوں کہ میرے گھر میں کیا روایت رائج ہے. مجھے سیبی سے بات کرنی ہے. جب میں پہلی بار آپ کے کمرے میں میک اپ کے لیے آئی تھی تب آپ نے ہی مجھے ایک لمبا لیکچر دیا تھا کہ ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جاتے. میں نے کہا نا میں بکواس سننے نہیں آئی ہوں. میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی، جہاں دل کرے گا جاؤں گی. اوہ، تو اب آپ زبردستی کریں گی؟ میرا خیال ہے تم چپ ہو جاؤ. میں صرف سیبی سے بات کرنے آئی ہوں. کیوں چپ ہو جائے؟ شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ اب زویلا میری بیوی ہے سارا. اور میں یہاں تمہیں یاد دلانے آئی ہوں کہ تم اب بھی میرے شوہر ہو. تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہاری اور سیوی کی طلاق ہو گئی ہے. جی، یہی خوشخبری آپ کو سنانے آئی ہوں کہ وہ طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں سیوی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں. چاہیے